नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु कौन आपण को अचानक धन दरकार अच्छे कि अचानक आपण को राताराति जेपरी आपण माने फिल्म स्टार माने बा कोनोसी एक यूट्यूब चैनल राताराति तांकर गोटे वीडियो वायरल हो जाए एही परी कोनोसी एक उपाय आपण को जानिबार अछि कि तेबे आजिरो एही उपायटी निश्चय फॉलो करंतु। शनिवार दिन करा जायतिबा एही उपायटी आपनकु राताराति भाग्य चमकीबार रास्ता खोली जिवो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जदि आपण माने राताराति निजर भाग्य को उदय करबा पई चाहुचंती जे एमिति किछि जिंस हे जाओ जहा कि आपनकर कोनोसी को राताराति यूट्यूब चैनल जदि आपण माने यूट्यूब चैनल खुलचंदी वायरल हो जिवे किंबा कोनोसी एग्जाम दउचंदी आपण सेत्री क्वालिफाई कर देबे एमिति किछि किंबा आपण को अचानक कोनोसी जगार धन प्राप्ति चाहुचंती तेबे शनिवार दिनर एही महा उपायटी आपण को काम दबो। थरुटी एही उपाय को करिकि देखंतु। दर्शक बंधु शनिवार दिन आपण माने एही उपाय जेतेबेले करि देबे बहुत आश्वस्ति मिलिबो। शनिवार दिनटी शनिदेव को समर्पित करा जायछि। एमिति रे शनिदेवंकर पीड़ारू मुक्ति पाइबा पाई मध्य एही उपायटी आपण माने करि परिबे। विशेष करी एहा जदि आपण को धन संबंधित कष्ट पाउछंती तेबे आजिरो एही उपायटी आपण को बहुत काम दबा। वीडियो रो शेष पर्यंत मो सह जड़ी रुहंतु एहा को तुरंत करंतु देखिबे आपणकर भाग्य रे किपरि विराट बड़ परिवर्तन आसुची। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार एमिति किछि ग्रह अछंती जहा कि आमे तांकर ऊर्जा को जदि आमे बुझी जिबा तेबे हमर भाग्य रे निश्चय उन्नति आसीबो। एमिति रे शनिदेव खराब ग्रह नुहंती हमर कर्म अनुसार हमको फल दियंती। जेते बेले भी शनि 7.5 शनि ढैया चली थाए जदि आपण गरीबंकर सेवा करिवे जदि मिछ कहिबे नाही एवं अन्याय करिवे नाही तेबे आपण शनि पीड़ारू निश्चय राहत पाइबे। निश्चय आपण किछि न किछि कष्टर मुकुली रहिबे। तेबे दर्शक बंधु एही शनिवार दिन हनुमानकर पूजा भी करा जाए। आपण माने कोन शनि मंदिर को एवं हनुमान मंदिर को शनिवार एवं मंगलवार जाई करी दीपटी तो निश्चय चढ़ाई पारिबे एवं हनुमान को मंदिर रे गोटा पानपत्र तो राम लेखि करी निश्चय अर्पण करंतु। एहा आपणकर मनस्कामना पूर्ण हबो। छुआ माने विद्या क्षेत्र रे उन्नति करिवे। एही उपाय आपणकर जीवन रे बहुत बड़ चमत्कार नहीं आसीबो। एबे दर्शक बंधु आपण मन को कहि रखुची जे जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटी लाइक दे करि दियंतु। कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतु। एबे आपणक घरर एमिति एक जगह जेउ ठारे कि बहुत प्रकारर नकारात्मक ऊर्जा संचार होई करी रही थाए जहा कि आपणक घरर बाथरूम। दर्शक बंधु आपण को पूरा घर सारा जेते बेले पूजा करि सारा पर आरती करंती ताहाकु तो निश्चय घुमाउथिबे किंतु बाथरूम एमिति एक जगह जहा कि पूजार कोनोसी भी जिंस आपण नै पारिबे नाही। तेबे आपण माने निज बाथरूम को थरुटी चेक करंतु कोन आपण को बाथरूम असना अछि कि कोन आपणकर बाथरूम रो टेप रो पानी बारंबार पड़ुची कि जेपरि कि अनवरत आपण बंद करथिबे किंतु टप टप होई पानी नष्ट होइथिबो। आपणको बाथरूम रो बाल्टी भंगा रुजा असना अछि कि आपणको बाथरूम रो बेसिन असना अछि कि एही सबु भी धन को अटकाउथिबो। एही जदि आपणकर धन अटकी जाउची धन रे उन्नति हेउ नाही किंबा केते उपाय करूचंती किंतु उन्नति हेउ नाही तेबे एही उपायटी को थरुटी देखंतु। निज बाथरूम को थरुटी चेक करंतु। जो व्यक्ति विशेष माने भावंती जे घर को सफा सुतरा रखिबा द्वारा सब किछि ठीक होई जिवो किंतु बाथरूम को सफा रखंती नाही एहा पूरा पूरी भूल अटे। जेते भी परिश्रम करंतु जेते जहा उपाय करंतु जेते पूजा पाठ करंतु बाथरूम जदि आपणकर क्लीन नाही तेबे एहा आपणकु रोग व्याधिर कारण भी आनी पारे नकारात्मक ऊर्जा को आपणको घर को प्रवेश करिवार रास्ता भी देखाई करे। एबे आपणकु शनिवार दिन एही उपायटी करिवार अछि। चेष्टा करंतु प्रति शनिवार को शनिवार निज बाथरूम को भल भाबरे क्लीन करंतु। थरुटी जेउ माने एही वीडियो देखुचंती निज बाथरूम को प्रथमे ठीक करंतु। बाथरूम रो कबाड़ को केबे भी खोला रखंतु नाही। जेउ माने एपरि करूचंती निजरो उन्नति को से निजे ही अटकाई रखुचंती।
ଏବେ ଆପଣ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଟୋରୀ, ଗୋଟାଏ କାଚର କଟୋରୀ ନେଇଯିବେ, କାଚର ଛୋଟିଆ ବାଉଲ ନେଇଯିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଗୋଟାଏ ଫିଟିକିରି ରଖିଦେବେ, ଫିଟିକିରି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ରଖିବେ 5ଟି କର୍ପୂର, ଗୋଟାଏ ଫିଟିକିରି ଏବଂ 5ଟି କର୍ପୂର ରଖିଦେବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ରଖିବେ ବିଟ୍ ଲୁଣର ଗୋଟା ଗୋଟା ଲୁଣ ରଖିବେ, ଯାହାକୁ ସାଧା ନମକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ତାହାକୁ ବିଟ୍ ଲୁଣ ବି କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଗୋଟା ଗୋଟା ରଖିବେ। ସେଥିରେ ଛୋଟିଆ ଗଡି ହଉ ପଛେ ଗୋଟା ରଖିବେ, ଗୁଣ୍ଡ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ନିଜର ବାଥରୁମରେ ରଖିବେ। ଯେହେତୁ କାଲି ଶନିବାର ପଡୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ନ ଗାଧେଇ କରି ବି ଏହି ଉପାୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଥରୁଟି ନିଜର ବାଥରୁମରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଥିବେ, କିଛି ଜଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକରି ଯେପରିକି 49 ଟଙ୍କା ଲଗାଇ କରି 10 ଲକ୍ଷ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିବେ ଯେ ରାହୁ ଏମିତି ଏକ ଗ୍ରହ ଅଟେ, ଆମର ଭଲ ବି କରିବ, ଖରାପ ବି କରିବ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାହୁ ଖରାପ ଥିବ ସେମାନେ ପୂଜା ପାଠ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାହୁ ଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ଶନି ଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜ ବସିକରି ନିଜ ଗୋଡକୁ ହଲାନ୍ତି, ନଖକୁ ନିଜର ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବେଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ କରନ୍ତି। ଯେପରିକି ନିଜ ଖାଇବା ଖାଇକରି ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ପ୍ଲେଟରେ, ନିଜ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟରେ ହିଁ ହାତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କାମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଏମାନଙ୍କର ଖରାପ ଚାଲିଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଅଳସୁଆ ଛାଡିଦବା ଦରକାର, ଅଳସୁଆମୀ ଗୁଣକୁ ଛାଡିଦବା ଦରକାର। ଏମିତି କଲେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ଲକେଜରୁ ଆପଣ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଥରୁଟିଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ନିଜେ କହିବେ, ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ବାସ୍ ଏହି କୋଟରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବାଥରୁମରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହା ତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ପାଉ। ଯେପରି ଆପଣ ପାଉରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତି, 1/4 ଗ୍ରାମ, ମାନେ ଆପଣ ପାଉ ଗୋଟାଏ କେଜିରୁ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଆପଣ ଫିଟିକିରି ନେବେ। କଳା କପଡାରେ ବାନ୍ଧିକରି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଶନିବାର ଦିନ ଟାଣିଦେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ନଜର ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ଯଦି ବିନା କାରଣରେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନଜର ଦୋଷ ଲାଗି ଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତର ସାୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନେଗେଟିଭିଟିରୁ ବଞ୍ଚାଇ କରି ରଖିବ। ଏହି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା କାଢି କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେହି କପଡାରେ ଫିଟିକିରିକୁ ବାନ୍ଧି କରି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାହାର ପଟେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବେ। ପୁରା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ରହିବ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଏପରି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରଖିବେ, ଉପର ପଟେ ଯେପରିକି ଛୋଟିଆ ତାଜା ଥାଏ, ସେହି ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନଥାଏ। ଫିଟିକିରିର ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି ତ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ, 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, 2ଟି କର୍ପୂର ଏବଂ 2ଟି ତେଜପତ୍ର, ସେଥିରେ କିଛି ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅ ପକାନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଳାଇ କରି ପୁରା ଘର ସାରା ଏହାକୁ ପ୍ରତି ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନିଜ ପୂଜା ଘର, ନିଜର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବାର ସ୍ଥାନ, ଯେ ନିଜ ବେଡରୁମ, ସବୁଆଡେ, ବାଥରୁମକୁ ଛାଡିକରି ସବୁଆଡେ ଏହାକୁ ବୁଲାନ୍ତୁ। ବୁଲେଇ ବୁଲି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବାହାର ପଟେ ନେଇ ଏହାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ପୁରା ଜଳିଯିବ, ଏହାର ଧୂଆଁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ଲକେଜରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା କେହି ନେଇଯାଉଛି, ଦେଉନାହିଁ, ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ। ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣାଇ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଏବଂ ନିଜେ ଦେଖିବେ କେତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।